Guys, ayan. Dumating yung order ko sa TikTok. Unbox natin ngayon, guys. Ayan. Puro yung gunting ko, guys. Ayan, guys. Mapurol yung ating gunting, guys. Ayan. Ito yung in-order ko sa Lazada, guys. Ayan, o. Tripod, guys. Masira kasi yung tripod ko. Ayan. Mukhang maganda to, guys. Meron pang pang guide kung paano gagamitin. Ito na yun, guys. Oh. Meron pa siyang hawakan, guys. Ayan. Ano kaya ito gamitin, guys? Meron pang pwede mong isabit. Ayan. Ayan pala. Dito lang ikotin. Ayan, guys. Tumayo na siya. Tapos higpitan ng ulit. Ito na yung ng cellphone. Yan. Malambot lang pala, guys, oh. Ito yung try natin sa cellphone ko, guys. Ayun. Malambot lang siya, guys. Ayun, guys. May pang vlog na ako. Ayan. Tapos dito daw pipindutin. Ayan, sa gitna. Ayan, bumukas na, guys. Ayan, o. Tapos ito ay mapapahaba daw, guys, eh. Ayun. Guys. Pwede rin mapahaba. Tapos yung paan niya. Ayan, unat. Pwede mo ring itayo. Ayan. Pwede mo rin siyang ikotin, guys, ng 360. Ayan, guys, pwedeng pa ganun. Legit yung in-order ko, guys. Oh. Ganda siya, guys. Ayan. Tapos ayan, pwede tayo, guys. Pwede rin mo rin patasin. Hanggang ganyan lang haba. Ayan. Guys, oh. Ganda. Kaya pwede mo ring ganun. Tapos meron siyang dito. Ito, guys, oh. Magpindot-pindot ka para mag-picture-picture. Ayan. Tapos, guys, okay na. Ayan. Ganda nito, guys. Order na kayo, guys. Ayan. May bago na akong tripod, guys. Maliit lang. Pwede ilagay sa bulsa. Ayan, guys.
Guys, so, ganun lang oh. Yung hawakan. Matibay siya guys. Oh. Yan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. Order na kayo nito guys. Mini grip quadripod. Yan guys, mini grip quadripod. Yan ang i-order nyo guys. Bye guys, Merry Christmas sa inyong lahat and Happy New Year. Bye bye.